अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरंगी चाइना की कंपनी गांसो सिंध सॉल्ट वेस्ट के स्टाफ मुलाजिम अहमद अली पर 100 अफगानियों के हमले पर पीपल्स पार्टी कोरंगी रहनुमा आशिक चांडियो, सिंध सॉल्ट वेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर सैयद राशिद रऊफ साहब की जानिब से कोरंगी प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी है और दूसरी जानिब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की जानिब से सिंध सॉल्ट वेस्ट के मुलाजिम अहमद अली की मुद्दईयत में 100 अफगानियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी ईद उल अजहा की नमाज 50 से ज़ायद मकामात पर अदा कर दी गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम मसाजिद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से खुसूसी खुतबात दिए गए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। सीवरेज का निज़ाम मौसर बनाया जाए, कुर्बानी की बाक़ियात को तल्फ किया जाए, शहरियों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। शाहिद फरीद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अख्तर हुसैन मंढेरा, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जहानिया अहमद नदीम हाशमी, तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खान खिच्ची और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी असद अदरीस के हमरा, म्यूनसिपल कमेटी गरीबाबाद, सुलेमानी, लोहा बाजार, गोल चौक और सदर बाजार का दौरा किया। सफाई सुथराई का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद ने शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए, मजमूई कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी की शानदार कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद ने कहा कि शहर की सफाई सुथराई पर मजीद तवज्जो दी जाए, सीवरेज का निज़ाम मौसर बनाया जाए, कुर्बानी के बाक़ियात को तल्फ किया जाए, शहरियों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस दौरान सब इंजीनियर अब्दुल गफ्फार समरा, नादिर रिजवी और नज़ीर अहमद गोंदल भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल का ईद उल अजहा पर शहर का तफसीली दौरा, शहर में सफाई की सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर सलूद सईद ने कोट खादिम अली, तारिक बिन ज़ियाद कॉलोनी, मजदूर पुली, जोगी चौक और फरीद टाउन का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी भी उनके हमरा थे। कमिश्नर ने कारपोरेशन के अमले की कारकर्दगी का तफसीली मुआयना किया। अमला शहर से अलाइशों की मुकम्मल सफाई तक फील्ड में रहे। कमिश्नर की हिदायत। कमिश्नर सलूद सईद ने कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। शहरी जानवरों की अलाइशों शॉपर बैग्स में रखें, कमिश्नर की अपील। कमिश्नर सलूद सईद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी गए और ब्यूरो में मुकीम 40 बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। सलूद सईद बच्चों में घुल मिल गए और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का ओल्ड एज होम का भी दौरा, बूढ़े और बेसहारा अफराद में मिठाई और कपड़े तकसीम किए। ओल्ड एज होम का किचन, डिस्पेंसरी और नमाज की जगह भी चेक की। बेसहारा अफराद की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है। सलूद सईद इंतज़ामिया नादरा अफराद की देखभाल यकीनी बनाएगी। कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल। शेखपुरा में ईद के मौके पर सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने ADCR सरमद तैमूर, चीफ ऑफिसर ज़िला काउंसिल शेखपुरा मलिक मोहम्मद मंशा के हमरा ईद के दिन शहर शेखपुरा समेत 5 तहसीलों के हंगामी दौरे किए और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। हमारी नुमाइंदा मोहम्मद शेराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटीज़ के अमले की जानिब से कुर्बानी के जानवरों के एलाइशें ठिकाने लगाने के अमल समेत मुख्तलिफ कैंपसेस का दौरा किया और शहरियों में एलाइशें डालने के लिए शॉपर बैग तकसीम किए। उन्होंने तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ के चीफ ऑफिसर्स और मुलाजमीन को सख्ती के साथ हिदायत की कि शहरियों को मजहबी त्यौहार के मौके पर साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया के फ़राइज़ में शामिल है। इस फ़र्ज़ की अदायगी में किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने अहले वतन खुसूसन शेखपुरा के आवाम को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि वो सफाई के मामलात में इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और एलाइशे शॉपर बैग में डालकर मखसूस मकामात पर फेंकें। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने ईद के रोज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया। MSTHQ अस्पताल डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा और एडमन ऑफिसर सैयद अजहर शाह गिलानी के हमरा मरीजों से मिले, उनकी अयादत की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने मरीजों की जल्द सेहतयाबी की दुआ के साथ उनमें मिठाई भी तकसीम की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी अहले वतन को ईद मुबारक और ख़ास तौर पे शेखपुरा को ईद मुबारक। और अभी मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे शहर में निकला हूँ जी, और हमारी जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी हुई हैं सफाई से मुतल्लिक़।
اور لوگوں کے ساتھ بھی گاہی مہم بھی چلائی گئی ہے کہ جو علائشیں وغیرہ جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹس پہ پھینکی جائیں گی. پھر وہاں پہ ہماری ٹیمز جو ہیں پک اپس کی صورت میں ہماری جو ٹیمز ہیں ڈفرینٹ اسکواڈس بنے ہوئے ہیں جو وہاں پہ جا رہے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں. اور یہ صرف شیخوپورہ سٹی کی حد تک محدود نہیں ہے, تمام تحصیلوں کے اندر ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ خود فیلڈ میں موجود ہیں اور کوشش یہی ہے کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول مہیا کی جائے. اور میری خاص طور پہ میڈیا کے توسط سے عوام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی اپنے ارد گرد ماحول کا صفائی کا بہت خیال رکھیں اور جو ڈیڈیکیٹڈ پوائنٹس ہیں جو علائشیں وغیرہ ہیں ان ڈیڈیکیٹڈ پوائنٹس پہ جا کے پھینکیں تاکہ جو ہمارا عملہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو کہ آپ کی خدمت کے لیے مامور ہے وہ وہاں پہ جائے اور وہاں سے اٹھا کے اسے پراپر جگہ پہ ڈمپ کر سکے. تھینک یو ویری مچ. ڈسٹرکٹ سیشن جج سردار محمد اکرم خان, ڈی پی او حافظ عطاء الرحمان, ڈپٹی کمشنر شاہد فرید اور ایم پی اے رانا سلیم حنیف نے نماز عید الاضحیٰ پولیس لائن میں ادا کی. اے ڈی سی آر عمر افتخار شیرازی, اے سی سیف اللہ جاوید سمیت پولیس افسران اور ملازمین کی شرکت. ملک پاکستان کے استحکام, ترقی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد پولیس افسران اور ملازمین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی. ڈی پی او ڈپٹی کمشنر کو کوارٹر گارڈ پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے یادگار شہداء پولیس پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور رسالے ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. شہداء پولیس محکمہ پولیس کا فخر ہیں. حافظ عطاء الرحمان, عید الاضحیٰ اخوت اور محبت اور احسار قربانی کا پیغام دیتی ہے. شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر اپنی خوشیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے پولیس افسران اور جوان شاباشی کے مستحق. عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں معاشرے کے محروم طبقات کو شامل کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے. اسلام آباد پولیس کی حراست سے بھاگنے والا ملزم سی آئی اے لاہور کی گرفت میں. ملزم افضال عرف ننھا اڈیالہ جیل شفٹ کے دوران ہتھ کڑی کھول کر فرار ہو گیا تھا. ملزم کے فرار کا مقدمہ تھانہ صدر بیرونی ضلع راولپنڈی میں درج تھا. انچارج سی آئی اے سول لائنز ملزم موٹر سائیکل چوری کے 52 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے. انسپکٹر نبی بخش اور ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کمبو کے انچارج سی آئی اے سول لائنز اور ان کی ٹیم کو شاباش. سیشن کورٹ سے فرار ہونے والے قتل کا ملزم گرفتار. ملزم شبیر علی عرف شیرو پر تھانہ باٹا پور میں قتل کا مقدمہ 814/21 درج ہے. ایس پی کینٹ ملزم کو 5 جولائی کو کوٹ لکھپت جیل سے پیشی پر سیشن کورٹ لایا گیا تھا. ملزم سیشن کورٹ سے ہتھکڑی سمیت فرار ہو گیا تھا. ایس پی عیسیٰ سکھیرا اور ملزم کے گرفتاری کے لیے پنجاب کے مختلف اضلاع میں چھاپے مارے گئے. ایس ایچ او باٹا پور اور منامہ کی کاوشوں سے ملزم کو آج ضلع قصور کی حدود سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا. ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا. قصور میں بلیک بک ہیڈ منی کا خطرناک مجرم اشتہاری گرفتار. ڈی پی او صہیب اشرف کی خصوصی ہدایات پر تھانہ راجہ جنگ پولیس کی کامیاب کارروائی. بلیک بک ہیڈ منی کا خطرناک مجرم اشتہاری جاوید عرف جیدی کو گرفتار کر لیا گیا. مجرم اشتہاری جاوید دہشت گردی اور قتل کی دفعات کے مقدمات میں عرصہ 14 سال سے پولیس کو مطلوب تھا. حکومت پنجاب نے ملزم کی گرفتاری کا 1 لاکھ روپے مقرر کر رکھا تھا. تھانہ راجہ جنگ پولیس نے جدید اور سائنٹیفک بنیادوں پر محنت کرتے ہوئے مجرم اشتہاری کو گرفتار کیا. تھانہ راجہ جنگ پولیس نے جاوید عرف جیدی کو حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی. ڈی پی او صہیب اشرف نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر تھانہ راجہ جنگ پولیس کو شاباشی دی. سی آئی اے سٹی کوتوالی کانسٹیبل کو شہید کرنے والا اشتہاری 9 سال بعد گرفتار. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی ہدایات پر اشتہاری ملزمان کے گرد گھیرا مزید تنگ. سی آئی اے کوتوالی کی کارروائی. کانسٹیبل کی شہادت میں ملوث اشتہاری قاتل 9 سال بعد گرفتار. ملزم زاہد عرف ببن 9 سال سے حالیہ اور حلیہ بدل کر زندگی گزار رہا تھا. عاصم افتخار کمبو ملزم نے دوران ڈکیتی تھانہ شاد باغ میں تعینات کانسٹیبل آصف کو فائرنگ کر کے شہید کیا تھا. ایس پی سی آئی اے ملزم ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا. اور ڈی ایس پی سی آئی اے سٹی کوتوالی خالد ابوبکر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خطرناک ملزم کو گرفتار کیا. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سی آئی اے پولیس ٹیم کو شاباشی. مرکزی صدر آل پی ٹی وی امپلائیز مشل یونین جہانگیر خان کا عید الاضحیٰ کے حوالے سے
मौजूदा हुकूमत और मौजूदा मैनेजमेंट को खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने PTP एम्प्लॉयज़ के मुतालबात को मानकर उनके दिल जीत लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद मुलाज़मीन के लिए और बहुत से खुशखबरियाँ लेकर आ रहे हैं। उन्होंने आल सेंटर कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और आल बूस्टर्स के एम्प्लॉयज़ और यूनियन के ओहदेदारान उनको दिल की अता गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की और उनके लिए एक अहम पैगाम भी दिया। आइए सुनते हैं समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद और यूनियन के शान मिर्ज़ा अख्तर रऊफ़ ने भी उनके पैगाम को सराहा और हाँ उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सांदा की कार्रवाइयाँ 8 मुकवी बाजियाब, 16 साल ज़हनी माजूर लड़की को बाहिफाजत ढूंढकर मां से मिलवा दिया। 4 माह के बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन, मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब करवा लिया। बच्चे की मां से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था इसलिए अगवा किया, मुलजिम का एतराफ़। 16 साल लड़की को मुल्तान से बाजियाब करवा के अगवा में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ वजूहात पर घर वालों से नाराज़ी पर घर छोड़ने वाली 5 खवातीन को ढूंढ निकाला। बाजियाब होने वाली खवातीन में तहरीम, आसमा, तैयबा, महक और जवेरिया शामिल हैं। वरसा की दरख्वास्त पर अगवा के मुकदमा दर्ज किए गए थे और अगवा के मुकदमा दर्ज करके मुगवियान को तलाश करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल के खवातीन की बाहिफाजत बाजियाबी पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को शाबाशी दी। चाइना की कंपनी घांसो कंपनी सिंध सॉल्ट वेस्ट के स्टाफ पर 100 से ज़ायद अफगानियों का कचरा उठाने पर हमला कर दिया। मुलाजिम सुपरवाइज़र अहमद अली खून में लथपथ हो गया जबकि दूसरों को ज़ख्मी किया गया। अफगानियों ने फायरिंग भी की। पुलिस और पीपल्स पार्टी कोरंगी रहनुमा आशिक चांडियों ने ज़ख्मी को लेकर थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया लेकर आए। घांसो कंपनी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सैयद राशिद रऊफ साहब में ज़ख्मी मुलाजिम के हमरा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मौजूद आला हुकाम से वाक़े का मुतालबा और हमलावर अफगानियों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।